אז אוקיי, אנחנו מחכים, מי? מתחילים עכשיו? אוקיי, קודם כל תודה רבה לכולם, תודה רבה חברים טובים, חברים יקרים, שאתם משתתפים לפגישה שלנו היום, זה ממש ממש טוב. איזה יופי. האמת, יופי, מתרגלים שפה עברית ושפה אינדוניזית. כן? אז אני רוצה להגיד תודה רבה. קוראים לי ספרי סאלה. אני מורה עברית בג'קרטה. מורה שלנו. לא. וגם תודה רבה לפרופסור רונית ריצ'י שאנחנו פגשנו היום. בשבילה. ובשביל אנחנו יכולים לדבר שפה עברית ושפה אינדוניזית, כן? אז קודם כל, כולנו מאינדונסיה עושים חקירות. מתחיל במר אירהני בבקשה, תגיד לי מי אתה, למה אתה לומד עברית, כן? בבקשה, מר. שלום כולם. אני אירהני, תלמיד עברית, למדתי עברית עם מר ספרי, המורה שלי, אני למדתי עברית כי אני רוצה לומדים הרבה את התנ"ך. יופי. אוקיי, גברת ג'ויטה, תודה רבה. גברת ג'ויטה, בבקשה. שלום לכולם, תודה מורה. קוראים לי ג'ויטה. אני לומדת עברית כבר שנתיים עם מורה ספרי. אני מכה לומדת עברית, כי עברית זה שפה עליי. תודה. אז גילה, מאנגליה, בבקשה, תגיד לי מי אתה. אוקיי, שלום עליכם. שלום. שמי גילן, אני תלמיד באוניברסיטת אוקספורד. עכשיו אני גר באנגליה. אני למדתי עברית עם מורה ספרי, אולי שנה האחרונה, אולי? כן, זכרתי. כן, אני לומד שפה עברית, קודם אני מדבר ערבית, והשפה ערבית ושפה עברית מאוד מאוד קרובה, וקל ללמוד עברית, כי אני למדתי ערבית, ואני באוקספורד, אני לומד על מלחמה בין מדינת ישראל וארצות ערביות? ערבית. כן, ואני... ארצות ערב. צריך להגיד ארצות ערב. אוקיי. ואני לומד על אסלאם ויהדות. מעניין. מצוין מאוד. אז עכשיו יובל, בבקשה יובל. כן. קוראים לי יולב, או השם שלי האמת יובלביץ', אבל קוראים לי יולב, זה יותר קל. למדתי עברית כבר 6 שנים לבדי, אז 2 שנים אני לומד עם ספרי, עם מר ספרי, המורה שלנו.
שנתיים. אני חושב שהעברית שפה הכי יפה. נכון. כן. תודה. אני חושב שזה הכל. זה הכל. אוקיי, דוד, בבקשה, דוד. מי אתה, דוד? שלום לכולם, שמי דוד. אני אוהב ללמוד הרבה שפה, צרפתית, אנגלית, עברית, גם ערבית. אני אוהב לראות הסרט בשפה העברית, פאודה, בנטפליקס. יש לנו עכשיו, דורון, סיזן 3? נכון, חדשה. עונה חדשה. udah ya. Oke. תודה רבה. אז רינלדי, בבקשה, רינלדי. שלום לכולם, חברים יקרים. קוראים לי רינלדי, אני גר ועובד בג'קרטה. אני אוהב ללמוד שפות לועזיות, למשל אנגלית, עברית, גם רוסית, ספרדית, צרפתית. קודם אני למדתי עברית לבד, אבל בשנת 2018 אני למדתי בכיתה עברית של מורה ספרי. עכשיו אנחנו לומד עם חברים שלי בג'קרטה. זה הכל, תודה רבה. תודה רבה. אז ג'וניפר, כל הכבוד. ג'וניפר, בבקשה, ג'וניפר. שלום. שלום. קוראים לי ג'וניבר. אני ללמוד עברית. עכשיו אני עובד בדרום קלימנטן. תודה. אוקיי, בואו נראה חברים מהארץ. אתם יכולים לדבר בהאסה אינדונזיה, אין בעיה. וואו. גם מתחיל. נועם, ברוכה הבאה, נועם. למדת מאוחרת. שלום, נועם. דיברנו עם נועם בשבוע שעבר, כן? כן. אוקיי, אוקיי, אנחנו מכירים נועם, אבל מתחילים אולי בסמואל, בבקשה. Nama saya Shmuel. Saya tidak bisa לדבר. ביcara. bahasa Indonesia כמו נועם. saya tidak bisa berbaca. Tetapi saya bahasa Indonesia sekali interesi. Menarik. Sekali untuk saya. Zeu. Kenapa suka bahasa Indonesia? Kenapa suka? אתה שואל מתי? למה את אוהב אינדונזית? אני אגיד בעברית, אני אוהב, כמו שאתה אוהב הרבה שפות, אני גם לומד
כל מיני שפות. אינדונזיה היא שפה מאוד נעימה, מאוד נעים לדבר אותה. כמו ספרדית בשבילי, אז יש לי ספרדית ואינדונזית, זה שתי שפות. כן. נשמע כמו ספרדית. קצת. Oke. Bahasa Spanyol ya. Seperti bahasa Spanyol. Iya. Yang mana seperti bahasa Spanyol? Bahasa Indonesia. Indonesia? Pengucapan sama dengan penulisan, Pak. Sedikit. Kata Noam sedikit. Pengucapan sama dengan penulisan, Pak, maksudnya. Eden, Bapakasa Eden. Nama saya Eden. Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun dengan Profesor Ronit ya. Di Universitas Ibrani di Jerusalem. Saya belajar bahasa Indonesia karena saya juga suka sekali belajar berbahasa safot. Bahasa asing, safot luazid. לא, שפות שונות, כל מיני. שפות שונות, אוקיי. saya juga belajar bahasa Cina. Wow. Dan Sinit. Ya. Saya tetapi saya lebih suka bahasa Indonesia. Dimudahkan sekali. Kolaborasi. Saya kira bahasa Indonesia sedikit קל יותר מבהסת שלנו. lebih mudah. תודה. אז שי, בבקשה שי, מדברת ממש מצוין. Shalom, nama saya Shai. Saya belajar bahasa Indonesia 1 tahun dengan Buronit. Saya suka bahasa, banyak bahasa. Saya belajar bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Katalan, dan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Latin, Romanin. Ya. Kenapa mau belajar bahasa Indonesia? Kenapa mau belajar bahasa Indonesia? Kaljoter. למה את רוצה ללמוד אינדונזית? Saya suka belajar bahasa Indonesia karena saya mau bahasa shona. Ya, berbeda. Tidak Latin. Tidak lazim. Iya. Okay. No mainstream. Low mainstream. גם אנחנו באינדונזיה, גם לא הרבה אנשים מדברים עברית, כן. Jadi kita sama dengan מקום שלנו באינדונזיה זה כמו מקום שלכם בארץ. לא הרבה אנשים שמדברים או לומדים בהשפה אינדונזיה בארץ, כן? כן. כן. אנחנו חברים, משפחה עכשיו. אוקיי, נועם, בבקשה נועם. Selamat. Kau sudah menanggal saya? Loh? Tidak? Lupa. Menanggal saya. Lupa. Tadi syahir. Saya mahasiswa di Universitas Ibrani di Jerusalem. Saya belajar bahasa Indonesia sudah 2 tahun. Saya belajar international relations.
Hubungan hubungan internasional. Hubungan internasional. Hubungan internasional. Internasional. Dan Nasional. bahasa Cina di universitas. Saya mau datang Hubungan ya. This is hubungan. Terima kasih. Oke. Saya mau datang ke Indonesia, tetapi sekarang saya tidak tahu Matai. apakah bisa. Ya. Todara ba? Semuanya bisa nanti. Semuanya bisa. Kalau kita serius, semuanya bisa diatur. Oke. Ini אני רוצה לדבר bahasa Indonesia sedikit. בשביל חברים שלנו בארץ. Ya, Ken. Hubungan ini sangat baik sekali dijalin. Ya, نمشي بكشر كمهذب. Supaya kita mendapatkan informasi tentang budaya, tentang kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia di Israel, dan juga kami juga ingin menanyakan bagaimana belajar Ibrani yang lebih bagus, yang lebih baik untuk kami di Indonesia. Jadi menurut saya ini adalah hubungan yang sangat baik ya dijalin. Semoga אני מקווה בזמן הבא אנחנו נפגש בפחות, setidaknya פעם בחודש. אם אתם מסכימים, ya? אם אתם מסכימים. Saya rasa semoga kita semua teman-teman setuju. Nanti juga Profesor Ronit sangat tadi menyesal tidak bisa ikut karena ada urusan keluarga. Ada sesuatu dengan keluarganya. Baiklah, untuk sesi kedua, kita sudah berkenalan ya. Sesi kedua ada pertanyaan mungkin ya, pertanyaan dari teman-teman di Indonesia untuk teman-teman di Israel. Sebaliknya nanti juga teman-teman di Israel menanyakan sesuatu kepada kami teman-teman di Indonesia. Oke, siapa yang mau bertanya pertama? Gilang, bebas Gilang. Yofi. Oke. בעברית, יא? כן, בטח. עכשיו אני צם, כי עכשיו חודש רמדאן. השאלה שלי, איך רמדאן בארץ? יש מסיבות, או יש פסטיבליות, או כך. רמדאן בישראל, מסיבה? כן, אולי. אין כרגע בגלל הקורונה. אני לא חושבת שזה קשור לקורונה. לא, קורונה. יש כל מיני, אנחנו יהודים, אבל יש גם בישראל כפרים ערביים, או גם במזרח ירושלים, שיש הרבה מוסלמים וערבים שגרים וצמים, והם עושים חגיגות בשעה בערב, כשנגמר הצום. ויש את העיד אל פיטר, שזה גם היום האחרון, שהם גם ממש הרבה זיקוקים ועושים חגיגות, אבל אנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו חיים באזורים שאנחנו לא רואים, אנחנו לא רואים את זה, כי יש פשוט יהודים מסביבנו, והערבים גרים בכפרים ובמקומות שלהם. אני לא יודעת, נועם, את גרה בצפון הארץ, את גרה בכרמיאל, אז אולי את רואה ברמה וביישובים לידך. נכון. אם אנחנו מדברים עברית מהר מדי, אז תגידו לנו שאם אתם לא מבינים. הכפרים הערביים בצפון זה לא אותו דבר כמו מזרח ירושלים. זה ערבים שונים.
אבל הם חוגגים אבל הם רמדאן. חוגגים. בטח שהם חוגגים, מוסלמים בטח חוגגים ויש חגיגות, אבל זה לא, אין מסיבות כמו... בישראל יש הרבה יותר מקום לחגים היהודיים מאשר לחגים המוסלמים. הם חוגגים בתוך הכפרים של עצמם, אבל זה לא חג לאומי. אתם יודעים? לאומי. לאומי, national. לאומי, כן. אוקיי, תודה רבה. יופי, אז אירלנדי, או יובל, יש לך יובל שאלה? כן. מה האוכל הכי טעים בישראל? עדן, מה האוכל הכי טעים? Saya kira ibu saya makanan itu enak sekali. Ibu Eden biasa masak apa? Masak Rusia, Polandia? לא, היא נולדה בישראל, ואבא ואמא שלה גם, אבל אבא שלי נולד במרוקו. מרוקו. ערבית? את מדברת ערבית? לא, ספרדית. ספרדית, אוקיי. לא, אבל קצת. אבל אבא שלי, הוא נולד במרוקו, אבל איפה שספרד שלטה פעם, ממליה. אז הוא מדבר ספרדית. הוא יודע גם קצת מרוקאית, ערבית, אבל הוא מדבר ספרדית. אז אמא שלי אוהבת לבשל אוכל מרוקאי. כמו קוסקוס. קוסקוס, דגים, כל מיני מאכלים כאלה. יופי. תודה. טעים מאוד. אבל קוסקוס באינדונזיה זה שונה, קוסקוס חיה. קוסקוס באינדונזיה חיה, נכון? קוסקוס. Iya, hewan. hewan זה שם של חיה? זה שם חיה. שם חיה באינדונזיה. בעלי חיים. תדאג, בישראל קוסקוס אורס. זה... אורס, משהו נאסי, כזה. רייס. לא, אוכל. Nasi ya, nasi kayak זה קוסקוס. nasi Arab. Ya, כן. saya paling suka makan bamba. Bamba? bamba. אתם יודעים מה זה במבה? apakah Anda tahu bamba? מה זה במבה? אני רואה ביוטיוב, זה במבה. ספרי, אתה יודע? לא אכלתי במבה. במבה? באמת? אני שולחת לכם. בבקשה. במבה? זה קוראים אוכל? שם האוכל? סנק. סנק. זה סנק, כן. מפורסם, ממש מפורסם בארץ. במבה, כן, שמעתי, כן. זה עשוי מבוטנים. enak sekali. אני ראיתי ביוטיוב. בגוגל. jelek, ada orang Israelnya banyak. ya, אני יודע. הנה, אני במבה, כן. במבה, ya. itu. Mana? Saya pernah coba waktu itu. Ini Bamba, kan? Saya pernah coba waktu itu. Bamba. Saya oke bari ya, bari meot. Bari. Tidak. Lo bari. Tidak. Bari. Bamba. Oh, tidak bari. Lo bari. למה? אני שכחתי את השם, אבל כן, אכלתי. Nongol lagi gambar nih. קוסקוס. איך אומרים בריא? סהת? Sehat.
יולב, Makanan sehat. אפשר להגיד... Ini kuskus ya. Kayak nasi dari Arab. Enak sekali. tidak nasi. Itu tidak nasi. Bukan. Bukan. Mirip. Bukan. Bulirannya kecil sekali. Di Israel ada juga pagi makan pagi. Sarapan. Breakfast. Sarapan. Breakfast sarapan. כמו שקשוקה. Apakah Anda tahu שקשוקה? כן, שקשוקה. בצע, כן? ביצים. telur. תראי להם. לא, apakah Anda mau לראות מליאת? כן, בבקשה. אוקיי. איך אומרים אין בעיה? tidak masalah. Tidak masalah. אין בעיה. Tidak masalah. Iya, makanya. Itu. Apakah Anda melihat? Telur. Itu telur yang di dalam tomat. Telur dan tomat. Tomat sos. enak sekali. איך אומרים tomat בעברית? Tomato. עגבנייה. Bravo, Noah. Gevania. Sama kalori. עגבנייה. מילה גווניה זכר או נקבה? נקבה. Kaloria, kama kaloria. בבקשה לא דקדוק מורה. אנחנו רק מדברים עכשיו, כן, אוקיי. כן, עוד שאלה בשביל אינדונזיה. אולי אתם תשאלו גילן על בשביל אינדונזיה. הוא יודע יותר על מדינה אינדונזיה. Udahlah. Udah pada jago-jagoan semua. סמואל, יש לך שאלה בשביל אינדונזיה? כן, אני אוהב מאוד ספורט, ואני רוצה לשאול, מה הספורט הכי אהוב באינדונזיה? מה אתם אוהבים גם לעשות ספורט ולראות ספורט? זו השאלה שלי. אוקיי, מי רוצה לענות את השאלה? מי מבין את השאלה? בבקשה. מי איתנו חוגג רמדאן? Tidak. Apakah Anda suka berolahraga? Ya, rugi kalau nggak mau mah biarin aja lah. Junivar ada bahaya. Suara. Pak Junivar boleh di-mute nggak? Di-mute nggak? Iya. Dari Bu Juwita aja mute Bu Juwita. Oke. Terima kasih ya. Pak Irlandi mungkin suka olahraga? Lo. Ini mit saya lo. Jadi kalau di Indonesia olahraga yang paling populer adalah sepak bola. Kaduregel. Itu kaduregel. Yang paling populer. Namun kalau kita lihat dari sisi prestasi internasional di Olimpiade, sepertinya yang paling bagus di Indonesia adalah badminton ya, saya rasa. Ya, badminton. Jadi badminton. כדורסל, איך אומרים בעברית? badminton. כדור נוצה. כדור נוצה, כן. כמו הנוצה של הציפור. כן. תודה. Kalau saya olahraga biasanya jalan pagi,
Pagi-pagi? Ya, pagi-pagi. Tapi saya karena ke kantor naik motor, jadi tidak jalan. Hanya di akhir pekan. Rugby weekend. Jalan pagi. Ya, jalan pagi. Ya. Sport in the morning. Ya. Jalan pagi. Jogging. Laleher, kan? Laleher, kan? Laleher baboker, kan? Apakah sekarang Anda bisa berenang di kolam? Kolam renang. Kolam renang. Ya, dulu saya berenang, tapi sekarang saya tidak berenang lagi. Sekarang bisa atau tidak bisa di Indonesia? Sekarang kalau ingin bisa berenang di kolam renang. Bisa. Ya. Kolam renang by Ivrit beriha, kan? Beriha. Kamu bilang beraha. Oke. לא, tidak. לא תודה. לא, אוקיי. איך כותבים בריכה, kolam renang, ואיך כותבים ברכה, blessing. Ya. Beriha. Oh, that's why ya. Beriha itu kolam. Di Jakarta kita berenang di kolam renang, tidak berenang di sungai. Sekarang kamu bisa berenang di laut? Di laut bisa berenang. Bisa? Iya. Bisa tidak? Oke, Tidak bisa. Beriha itu dengan yod ya, pakai yod. Imyud, ya. Imyud ya. Abal beriha beli yod ya. Ya. Kamu selalu bisa berenang di laut, tetapi sekarang tidak boleh. Sekarang tidak boleh. Sekarang tidak boleh? Tidak boleh. Karena ada bidut. Ya. Kalau bidut di Indonesia? Isolasi, bidut. Isolasi. Di Indonesia. Isolation? Isolation ya. Isolasi. Di rumah aja. Lo אומרים di rumah aja. רק בבית, כן. Ya, di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Rak bebait. Aboda habait? Babait? Yes. WFH. Aboda bebait. Ovet bebait, kan. Ovet bebait. Tapi di Jakarta hanya bisa di kolam renang atau di laut. Kita tidak bisa berenang di sungai karena sungainya kotor. Sungai lo naki. יש לי שאלה. bersih. יש לי שאלה. בשביל חיים עכשיו בישראל בהסגר. אני חושב שנגמר ההסגר בישראל עכשיו, כן? קירה. אין סגר, אבל גם אי אפשר לעשות הרבה דברים. אוקיי. אפשר ללכת לעבודה, זה תלוי איפה אתה עובד, אבל רוב המקומות אפשר, אין מסעדות. אין מסעדות. אין מסעדות, כן. מסעדות ייפתח שבוע הבא, קניונים עדיין לא נפתח, או שיפתח בשבוע הבא גם קניון, מול. עדיין אין בתי ספר, אין. אולי יתחיל שבוע הבא, כיתות קטנות. גם אין אוניברסיטה בבית. בתי ספרים? ביום ראשון. יום ראשון. רק כיתות א' וב' ג'. הכיתות הקטנות יתחילו בשבוע הבא. למה? Karena dia tidak mau tidak tahun belajar dengan komputer. Atau karena mereka anak kecil. Kecil sekali. פרטואן, ממשלה שלנו, keluarga. Kalian mau tidak ada banyak orang
di tempat يعني Publik. ya Pemakom publik. ya ציבורי. Oke, Melnyen. Jadi sama di Jakarta juga kehidupan Khaim ya, kehidupan ya sangat nahnu gamba hesgar ya, masih tetap di dalam kondisi bamatsat hesgar, kondisi dalam situasi hesgar. Apa bahasa Indonesianya hesgar? Karantina. Masih karantina, tidak boleh bekerja, tidak boleh keluar rumah, tetapi banyak orang-orang bandel. Ya, bandel. Mochi. Dia tidak mengikuti peraturan, bandel. הם לא מקשיבים להוראות? כן, yes. banyak orang Korea. Not in kemudian אני חושב גם כמו בישראל. di Israel juga. Di Israel juga ya. Banyak orang yang tidak, banyak yang bandel. Ada banyak orang mau berlari-lari, yang ada banyak orang mau pergi ke luar, tetapi pergi ke luar tidak bisa. Iya, oke. Yofi. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ibu Juita mungkin ada pertanyaan? Saya punya ide. Nanti kalau ada pertemuan seperti begini lagi, bezman haba, אנחנו נפגש כמו היום, גם אנחנו משתמשים aplikasi namanya Padlet. Jadi kita saling tulis-menulis karena problem הבעיה שלנו באינדונésיה, כי עברית שפה קשה מאוד בשבילנו. We have a problem with kami punya masalah dengan spelling. Kotbim, bagaimana ain or alef, or khet, or kha, itu ada masalah dengan kami. Mungkin nanti kita ada, mungkin juga teman-teman menulis dalam bahasa Indonesia, kami menjawab dengan bahasa Ibrani. Lama lopo, More. Di sini bisa juga. Gimana caranya? Bisa di chat More. Coba. Bentar. Saya mau coba. Oke, mau coba ya. Siapa mau coba menulis dalam bahasa Ibrani pertanyaannya, kemudian nanti dijawab atau gimana? Pokoknya kalau mau coba berbuat anak mikasrim aksha beketiva dengan tulisan. Itu. Apakah Anda bisa melihat mengerti lagi ya? Bagi yang punya Instagram bisa follow bisa ikut ya, bisa ikut akun saya dan akan saya follow. Ya. Saya ada. Iya. Gilang ada ide bagaimana caranya kita supaya bisa mengembangkan bahasa Ibrani dengan baik, kemudian juga teman-teman bisa berbahasa Indonesia. Mungkin ada pendapat. Rayon, Shell, Gilang, bebaskan, ada pendapat? Gilang, Atabamiut, Basyeket, Asya. Selihat. Menurut saya, baik jika tiap pertemuan mungkin ada tema umum begitu ya. Maksudnya kita bebas bicara apa saja, tapi setidaknya setiap pertemuan kita ada bayangan, kita mau bicara tentang apa, jadi saya sendiri bisa mempersiapkan begitu. Mungkin
kosakatanya apa yang ingin dilatih begitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan tetap ya kita berbicara informal, casual seperti ini tentu baik begitu. Iya. Ada pendapat Noam? Saya? Iya, ada pendapat? Pendapat ya. Ide, Tidak. ada ide? Saya setuju dengan Gilang. Jadi sebelum kita bertemu seperti begini, ada topik yang khusus ya. Khusus, iya. Spesial. נושא מיוחד, כן, ya. נושא מיוחד, ya. נושא מיוחד. שאנחנו מדברים שנושא, אבל akan tetapi boleh bicara apa saja, tapi ada nose miukhad, ya, ada topik yang khusus dibicarakan. Topik apa? Terus nanti itu kita bicara topik apa kira-kira itu. Telur ada, salmon di Jepang ada, salmon ada, tuna ada. Terus kita punya ini nggak? Udang ada juga. Udang ada. Pak Irhandi ada itu ada Pak Irhandi. Saya setuju. Lain kali kita tetapkan dulu satu topik supaya kita juga bisa mempersiapkan. Kadang-kadang di sini udah sampai mulut, nggak keluar dari mulut karena apa ya ngomongnya gitu ya. Iya. Nah sesuatu yang dibicarakan jadi kita bisa lebih terarah. Oke. Ini lo Yodea. Yang lain setuju kan? More nanya boleh More? Bebas. Ini mungkin yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman di Israel, sejauh ini dalam belajar bahasa Indonesia, kesulitan teknik apa yang paling besar, yang paling sulit? Mungkin contohnya lemashal, awalan dan akhiran begitu More. Biasanya untuk orang yang belajar bahasa Indonesia itu kesulitan utama, nanti kita bisa bantu teman-teman di Israel. Ada teman-teman mengerti, teman-teman di Israel mengerti מה הבעיה שלכם בשביל ללמוד עברית? כי אנחנו אינדונזית מורה. אינדונזית. כי אנחנו רוצים לעזור אתכם. לספר על bahasa, כן. צריך לדבר לאט ולתרגל דיבור. Oke. Jadi kita orang Indonesia berbicara pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Kalau kami di sini di Indonesia, masalah utama adalah binyanim. Binyanim. Binyan. נפעל, הפעילו, פעלתי. כן, זמן. מאותגר, challenging apa? Tidak susah, tapi מאותגר. Challenging, menantang. איך אומרים? אני חושב מאותגר, challenging? מאתגר. לא קשה, אבל מאתגר. כן. חברים, אני צריך ללכת לבשל לשבת. כן, שבת שלום. שבת שלום. מרגש לדבר איתכם. כן. תודה רבה. תודה שמואל. שמואל, להתראות בפעם הבאה. תודה שמואל, תודה. תודה שמואל. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. כן, אוקיי. אני חושב גם, גילן, שיש לך שיעור עכשיו? כן, מתחיל, שיעור, יש לי שאלה. השיעור שאני לומד, אחרי כך, after this, right? כן. אחר כך. שיעור עם פרופסור אבי שליים. אתם מכירים פרופסור אבי שליים? הם אחד מההיסטוריים החדשים. ההיסטוריים החדשים, אתם מכירים? אני מכיר אותו.
כן. אוקיי, אין בעיה. מה הוא מלמד? הוא מלמד על מלחמה בשנה 1948, יום העצמאות, המלחמה העצמאות. אתה יכול לרשום את השם שלו? אבי שליים. איך כותבים שם שלו? אוקיי. יש 3 אנשים, אבי שליים, אילן פאפה ובני מוריס. בני מוריס, אתם מכירים? בני כן, מוריס? בני מוריס, כן. אילן פאפה, כן, אני מכיר אותו. האנשים האלה, השם של האנשים האלה, ההיסטוריים החדשים, ואבי שליים עכשיו גר באוקספורד, ואחר כך יש לי שיעור איתו. איזה כיף לך, בהצלחה, תהנה. כל הכבוד לך. כל הכבוד גילה, אוקיי? כל הכבוד. אז אנחנו גם גמרנו, אז שעה מספיקה, זה גם terima kasih ya, terima kasih sekali lagi semuanya teman-teman di Israel, terima kasih banyak. Amon Todot, terima kasih. Dan saya minta semoga teman-teman tidak keberatan kalau ini Profesor Ronit ingin memposting pembicaraan kita ini di websitenya Hebrew University. Ya, dia minta begitu agar supaya ini bisa direkam dan dia mau ini diperkenalkan di percakapan kita hari ini. Ashiha Shelanu Hayom, dia mau memperkenalkan Lehegis ya. Ya. Ya, Lehegis untuk to present to the universitas. Saya rasa teman-teman. Ken. saya kira sendiri tidak lagi, איך אומרים? הפעם הבאה כן. אפשר לעשות בחדרים נפרדים, בקבוצות קטנות. אין בעיה, כן. Tapi di sini boleh, di kebesar ketahuan bisa. Iya. Saya tidak tahu bagaimana. Ada chat room, chat room. Anda tidak tahu? Saya tidak ada tahu. chat roomnya. Saya bisa dipasang-pasangkan, Morin. Iya, jadi grup-grup ya. Jadi apa yang grup-grup ya. Oke. Ya, ini dua orang, 3. 2 atau 3 orang mungkin. Ya. Oke.